محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن و حدیث سنا کر ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے۔ اب بغیر کسی تاخیر اور تعطل کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا محمد زکریا چیمہ صاحب کو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جناب محمد زکریا چیمہ صاحب کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالصتاً اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک اور حقیقی رازق ہے، جس دا پوری کائنات دے اندر کسی بھی لحاظ نال کوئی اور شریک، ہمسر، ثانی اور حصے دار نہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، نور الہدا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، میری مراد جناب محمد الرسول اللہ۔ کہو ودین کوئی ڈر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تے درود بڑھن نال اللہ 10 گناہ معاف کر دینے اور 10 درجے بلند کر دینے۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان، نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب خطاب فرما رہے سن، اور میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن شیر اہل حدیث، للکار یزدانی اور ساڑھے اسلاف دی نشانی، قائد اہل حدیث، قائد انقلاب حضرت مولانا اکرم زاہد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنا جاندار شاندار خطاب فرمان گے۔ دعا کرو کہ اللہ حضرت صاحب دا سایہ جماعت اتے تا دیر سلامت رکھے۔ آمین کہہ دیو، مر گیا ہو کئی آمین اچھی کہو۔ مولویوں واسطے جدو دعا کریے ادو کھل کے آمین کیا کرو، تو انہوں قرآن سنا دینے، نبی علیہ السلام دا فرمان سنا دینے۔ توجہ میری طرف رہے۔ سب تو پہلی یہ بات ہے کہ تسی سارے بندے مبارک باد دے مستحق ہو کہ اللہ دا دین سنن واسطے، اپنی ذات واسطے نہیں، کاروبار واسطے نہیں، کسی دنیا داری دے کم واسطے نہیں، اللہ اور اس دے رسول دا فرمان سنن واسطے اور رب دا قرآن سنن واسطے بیٹھے ہو۔ تے بندیاں دا حساب ہے، اگر کوئی بندہ کسی بندے واسطے ٹائم کڈے تے بندہ بندے دا پتر ہوئے تے او دی ٹائم کڈے ہوئے نو، وقت دیتے ہوئے نو بولو ضائع کردہ نہیں، تے او دے ساری کائنات دا رب ہے، او دے جیسا غفور الرحیم ہی کوئی نہیں۔ تے جے کوئی اپنے رب واسطے ٹائم کڈے تے رب بھی او دے ٹائم نو ضائع کردہ۔ اس ٹائم دا مل اج نہ پتہ لگے تے وکھری گل ہے،
قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال چ ویکھ لینا کہ اسی جناب جڑا ٹائم رب دا قرآن سنن واسطے گزاریا، بازار اندر بیٹھ کے رات گئے تک تانا والی دے اندر اللہ دا قرآن سنیا، ویکھنا اے دا اللہ قیامت والے دن مول کنا پاندے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمن برادران، بٹ صاحب، صدیق رحمانی صاحب، قاری عبدالرحمان صاحب، دیگر ساتھی جنہاں نے جس جس انداز نال تعاون کیتا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ صاحب اور عزیز ساتھیو، میں بہت زیادہ لمبا خطاب تو نہیں کراں گا کیونکہ حضرت مولانا قاری اکرم زاہد بٹوی صاحب تشریف فرمان ہے۔ میں اختصار دے نال اپنی بات نو تساں احباب دے سامنے عرض کرن دی کوشش کراں گا۔ سارے جلسے، سارے پروگرام، سارے خطابات اور ساریاں تقریراں دا نچوڑے وے ہر مسلمان واسطے، ہر موحد واسطے، ہر متبع سنت واسطے کہ او اپنے رب نو وحدہ لا شریک مان لے اور آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا پیر مان لے اور اپنے اللہ نو اپنا دستگیر مان لے، تو ایسا بندہ اس موقف تے پھر ڈٹ جائے تو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دنیا جو بھی کامیاب ہے، کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے قرآن اندر قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام دی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت یہ ہوئی بیان کرنا، یہ ہوئی عوام نو سنانا اسی ضروری سمجھنے ہاں، کیونکہ لمبے چمبے تاں جائیے جے رب دا قرآن مک جائے یا نبی دا فرمان مک جائے، رب دا قرآن بھی بولو قیامت تک نہیں مک سکدا تے نبی دا فرمان بھی نہیں مک سکدا۔ اس واسطے سجے کھبے جان دی ضرورت نہیں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، رب نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے، فرمایا احاسب الناس، کیا لوگاں نے اس چیز دا گمان کر لے این یقولو آمنا وہم لا یفتنون، اسی یہ گل کہاں گے کہ اسی اللہ تے ایمان لے آئے اور اے دے بعد اسی ازمائے نہیں جاواں گے، سانو کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، مصیبت نہیں ہوئے گی، بس اے دا نہ ہی ایمان ہے، بلکہ نانا رب دا قرآن دس دے جنہاں نے رب دی توحید دا اعلان کیتا انہاں واسطے طوفان آئے، آندیاں آئیاں، ظلم دیاں چکیاں چلیاں، لیکن رب والے ظلم و استبدال بیک کے، لوگاں دیاں زیادتیاں بیک کے، لوگاں دے تانے تے مینے سن کے جڑے رب والے ہوندے نے بولو اور ڈر دے، سارے بولو رب والے ڈر دے، اور جنہ دا ایک رب تے توکل ہووے انہاں نو کسے ہور کولو ڈرن دی کی لوڑ ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور جنہ لوگاں نے کیا کہ رب ساڈا اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس گل تے ڈٹ گئے، ثم استقاموا پھر اس گل تے پکے ہو گئے، ثم استقاموا پھر اس گل تے جم گئے، اللہ فرماندے نے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کہندے نے انہاں نو نہ ہی کوئی ظاہری خوف ہوندا ہے، نہ کوئی دل دے اندر حزن تے ملال ہوندا ہے، نہ ہی انہاں نو دنیا دے مال دے جان دی پرواہ ہوندی ہے، نہ جائیداد خس جان دی پرواہ ہوندی ہے، کیونکہ انہاں دا رب اپنے رب دی ذات تے توکل ہوندا ہے، تے جدا رب دی ذات تے توکل ہوے اونوں کسے دا ڈر رہندا
سارے بولو انہوں کسے دا ڈر رہندا تسی کہو گے دلیل کی ہے دلیل میں دسنا میرے مصطفیٰ دس کے گئے اپنی سیرت دے ذریعے میرے توڑے پاک نبی علیہ السلام انج کر کے پہ سفر کر دینے تے دوپہر دا ٹائم ویکھ میرے مصطفیٰ نے کس طرح استقامت اختیار کیتی ہے اپنے رب دے نام تے اور اپنے رب تے توکل کرن تو بعد ربن اللہ کہن تو بعد میرے پیغمبر ایک دن بھی ڈگمگائے نہیں آپ دے قدم اندر لرزش نہیں آئی میرے مصطفیٰ آرام فرما رہنے دوپہر دا ٹائم ہے آن والا آندائے تے آن والا مشرک ہے تے لیٹن والے ساری کائنات دے سردار سب تو آلہ تے افضل تے اجدر تے انور تے با کمال تے با جمال لیٹے نے تے آپ سو رہنے دوپہر دا ٹائم ہے انج میرے مصطفیٰ دی تلوار ٹنگی ہوئی ہے آن والا بدو آندہ ہے تے آکے تلوار لا کے تے اپنے ہاتھ اندر پھڑ لیندہ ہے میرے مصطفیٰ نو فرمانتا ہے میں یمنعو کا منی محمد دسو تو انو میرے کلو کون بچائے گا میرے تیرے پاک نبی جناب محمد سارے کہہ دیو جناب محمد اے عقیدہ بنا جیڑا عقیدہ بنا نہیں مصطفیٰ بنا اپنی سوچ نال اپنی فکر نال اپنے خیال نال اپنے انداز نال پوچھ پچھا کے نہیں بلکہ عقیدہ بنانے تو مصطفیٰ والا نظریہ بنانے تو مصطفیٰ والا میرے مصطفیٰ دی آنکھ کھلی دشمن تلوار لے کے کھڑا ہے ویکھ میرے مصطفیٰ دے دل اندر اپنے رب دی ذات دے بارے یقین گننا ہے اندہ میں یمنعو کا منی محمد دسو تو انو میرے کلو کون بچائے گا آپ فوراً بول کے آندے نے اللہ تسی کہہ دیو سبحان اللہ اے ایمان اے دانا یقین آپ فرما دے نے اللہ جدو اللہ دانا لے آتے مشرک کمبل لگ پیا مشرک دے ہاتھ کمبل لگ پہ تلوار ڈگ پئی ہائے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں مصطفیٰ قدم قدم تے اپنی امت نو سبق دے گئے کہ لوگو عزت ذلت دا مالک کونے سارے بولو عزت ذلت دا مالک کونے وعدے تے گھاٹے دا مالک کونے اوے نفع نقصان دا مالک کونے عزتاں دین والا کونے دے کے تے کھولین والا کونے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ کپ کپان لگ پیا تلوار گر پئی میرے مصطفیٰ نے انج کر کے تلوار پھڑی تے آپ فرماندے نے دس میں یمنعو کا منی اور دس تینوں میرے کلوں کون بچائے گا تے مشرک دا عقیدہ مشرک دا اعتقاد ظاہری چیز تے زیادہ ہوندہ ہے مشرک فوری طور تے بول کے آندہ تسی میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں نہیں ہوں اللہ آپ فرماندے نے میرے کولوں بھی تینوں بچان والا کون ہے اللہ ہے میں نہیں تینوں بچا سکتا اے میرے مصطفیٰ عقیدہ دے کے گئے نے تے آ رب دا قرآن نال جوڑنا رب دا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم میرے تیرے مصطفیٰ علیہ السلام تے رب قرآن نازل کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنہ رب نو کلا منے انہاں واسطے انعام کینے جڑے اس گل تے ڈٹ گئے نے اللہ نو وعدہ اولا شریک من کے اے دے تے مستقل مزاج ہو گئے نے فرمایا اللہ تخافو ولا تحزنو انہاں نو ظاہری اعتبار نال بھی کوئی خوف نہیں ہوندا تے ولا تحزنو دل دے غم جاں دل دے حزن تے ملال نو کیا جاندہ ہے اللہ کہیں دینے جیڑے میرے تے توکل تے بھروسہ کر لیں دینے انہاں نو ظاہری ڈر بھی نہیں رہندہ تے دل دا خوف بھی نہیں رہندہ بلکہ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
فرمایا میں انہاں نو ظاہری ڈر بھی تاں نہیں آن دیندا تے انہاں دے دل نو بھی تاں خوف نہیں ہوندا فرمایا میں انہاں نال جنتاں دے وعدے کر لینے اے دے بدلے اچ کہ انہاں میری ذات تے ایمان لیاؤں تو بعد میرے نال کسے نو شریک ٹھہرایا او میرے نال کسے نو حصے دار نہیں بنایا او زندہ ہے او مردہ ہے او ولی ہے او امام ہے او نبی ہے او علی ہے او کوئی بھی ہے جیڑا رب دی مخلوق ہے او نو جناب خالق دا درجہ نہیں دیتا جا سکدا مخلوق کدی خالق نہیں ہوندی تائیں کہنے والا کہہ گیا او جو خود حاجت مند ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا کہہ دیو سبحان اللہ ایسا ڈا عقیدہ ہے ایسا ڈا مسلک ہے ایسا ڈی دعوت ہے ایسا ڈی پکار ہے ایسا ڈی للکار ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ سب دا خالق ہے باقی سارے مخلوق نے او جن ہون تے مخلوق نے انسان ہون تے مخلوق نے ولی ہون تے مخلوق نے علی ہون تے مخلوق نے نبی ہون تے مخلوق نے او جیڑا مخلوق ہووے او خالق نہیں ہو سکدا جیڑا خالق نہ ہووے او حاجت روا نہیں ہو سکدا حاجت روا مشکل کشا بولو ایک خدا حاجت روا ہاتھ کھڑے کر کے کہو حاجت روا مشکل کشا ایک خدا اے ساڑی دعوت ہے اے ساڑی پکار ہے اے ساڑی للکار ہے اے ساڑا بیان ہے اور اے ہوئی ساڑا پیغام ہے جو خود حاجت مند ہوئے لوگو او نہیں حاجت روا ہوندا تے جنوں خود مشکلاں آمل او نہیں مشکل کشا ہوندا جو عابد خود ہوئے لوگو او نہیں معبود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا ویکھنا جنہاں نے رب نو کلیاں من کے اے دے تے ڈٹ گئے انہاں تے مصیبتاں تے آئیاں نے میرے نبی دے جیڑے غلام دی زندگی نو اٹھائیں گا او دا وکھرائی رنگ نظر آئے گا ہر پھول دی وکری خوشبو نظر آئے گی میرے تیرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت بلال اونا 7 صادقین چونے جنہ اول دے اندر اسلام قبول کی تانا ایک دن میرے تیرے پاک نبی علیہ السلام غار حرا دے اندر موجود نے تے حضرت بلال اپنے آقا دیاں بکریاں لے کے ادھر چارن گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام تے جناب ابو بکر نال نے کیسا پیارا سما ہوئے گا حضرت بلال پہ بکریاں جار دینے آج بلال دی قسمت جاگن دا ٹائم آگئے ہے حضرت بلال بکریاں چار رہنے میرے مصطفیٰ آواز دین دینے اے بلال او چارن والے بکریاں چارن والے چرواہے تیرے کل کوئی بکری ہے جیڑی دو دن دی ہوئے حضرت بلال آواز سن کے قریب آئے تے آن دینے میرے مصطفیٰ نو آپ دا چہرہ وین دینے تے خوش ہو جان دینے آن دینے میرے کل کوئی بکری ایسی نہیں جیڑی دو دن دی ہوئے آپ فرمان دینے ہوئے بلال حضرت بلال دا نام پوچھا جاندہ ہے لیک سلیک ہوں دیئے آپ فرمان دینے بلال تو اجازت دے دے اگر تو اجازت دے دے تے تینوں کی اعتراض ہے اجازت دینا تیرا کم میں دودھ نہ دین والی بکری نو دودھ دعا دینا رب دا کم میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک بکری نو پھڑ دینے دودھ نہیں دین دی میرے آقا دی کانڈ تے ہاتھ مار دینے تے آپ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بسم اللہ پڑھ کے تے بکری دے تھنا نو ہاتھ لان دینے تے سکے بکری دے تھن رب اونا نو دودھ نال پر دین دائے بیگنا ہاتھ کون لا رہے ہیں اینو آدھنی جہانہ دا پیر اینو آدھنی جہانہ دا امام اینو آدھنی کائنات دا رہنما تے رہبر میرے مصطفیٰ نے دودھ چویا تے پیتا تے آپ دا انداز وے کے بلال دے دل چے ایسے دن میرے مصطفیٰ دی محبت بہ گئی بلال اس دن تو لا کے میرے مصطفیٰ دے گرویدہ ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نال وقتاً فوقتاً میرے مصطفیٰ دی ملاقات
तो नहीं। एक दिन मेरे आका फरमाते ने ओए बिलाल मैं तेनों कोई गल कहनी चाहना। हजरत बिलाल फरमाते ने दसो की गल कहनी चाहते हो। आप फरमाते ने मैं अल्लाह दा रसूल हाँ ते मेरा दिल करदा तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत ते पहले ही बिलाल दे दिल च बह चुकी है। बिलाल ते पहले ही मुस्तफा नु दिल दे चुके है। मेरे इमाम अंबिया इमामुल अंबिया दा पहले ही दीवाना हो चुके है। हजरत बिलाल नु जदों मेरे मुस्तफा ने क्या ना ते आपने कोई देर नहीं की थी, फौरन मेरे मुस्तफा दे पीछे पढ़ते ने वनशहदु अल्ला इलाहा। तुसी भी पढ़ लो ना वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़दे ने। हजरत बिलाल दे जालिम आका नु उमैया बिन खलफ नु पता लगदा है कि बिलाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। हाय रब दे कुरान ने दस दिता है ओए ते हो ही नहीं सकदा जेड़ा कल्ले रब दी तौहीद दा ऐलान करे ओनू मुसीबतां ना होण, ओनू रज़माया ना जाए, ओनू सताया ना जाए, ओनू दुख ना दिते जान। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़िया, पैरां नू रस्सियां बन दित्तियां गईयां, हत्थां नू बेड़ियां पा दित्तियां गईयां ते मक्के दी सरजमीन ते तरीकना शुरू कर दिता गया। उस वक्त दे गुंडे ते बदमाश हजरत बिलाल ते जुल्म करना शुरू कर देंदे ने। ए अपने वक्त दा चौधरी है उमैया बिन खलफ बदमाश हजरत बिलाल नू इन्ना मारदा है कि सीने ते पत्थर रख दिंदा है। आ जरा मेरे वीर मेरी मां और बहन गौर कर, ए इस्लाम मैनू ते तेनू ते प्लेट च पा के लब गया है। गौर करना जिन्ना अपनी जान दे नजराने पेश कर दिते इस सच्चे दीन वास्ते, इस मुस्तफा दे सच्चे पैगाम वास्ते। हजरत बिलाल दे तसव्वुरात दी दुनिया च उतर के वेख इंज सीने ते पत्थर पे है, जिस्म तो कपड़े उतरे ने ते अरब दी सरजमीन है, दोपहर दा टाइम है, कड़ाकेदार धुप लगी है ते बिलाल नू इंज नाल तरीकदे ने ते नाल आंदे ने बिलाल मुहम्मद दा कलमा छड़ दे। आंदे ने बिलाल मुहम्मद दा कलमा छड़ दे ते बिलाल दी जुबान ते इको ही लफज जारी है अल्लाह आहद। कह दियो अल्लाह आहद। ओए मक्के वालियो अल्लाह कल्ला ही है, बोलो अल्लाह कल्ला ही है, अल्लाह आहद। एक दिन उतबा जालिम नू बड़ा गुस्सा चढ़िया ते मार मार के थक जांदा हुंदा बिलाल अज फैसला कर जानते जान तो हाथ धोने पैणगे ते या मुस्तफा दा कलमा छड़ना पैगा। इन्नी देर गुजरदी है, हजरत अबू बकर गुजरदे ने ते हजरत अबू बकर नंगदियां जदों बिलाल ते जुल्म वेख्या ना आंदे ने जालिमो कदों तक इस मस्कीन ते जुल्म करोगे, कदों तक इहदे ते ज़्यादती करोगे। नाल मुस्तफा दा पैगाम दे गए। आंदे ने बिलाल मुस्तफा दी तरफों पैगाम है तू अल्लाह आहद जरा आहिस्ता कह लिया करना। तू उच्ची कहना मुशरिकां नू वट चढ़दा है, गुस्सा चढ़दा है। ओ मुशरिक नू बोलो कल्ले रब दा नाम वारा खांदा। सारे बोलो मुशरिक नू कल्ले रब दी तौहीद वारा नहीं खांदी। ते हजरत बिलाल नू क्या जरा आस्ता कह लिया जे वाह बिलाल तेरे ईमान तो मैं जहान नू कुर्बान कर देवा। बिलाल ने रब्बुन अल्लाह कहन दा हक अदा कर दिता है। बिलाल आंदे ने यार सिद्दीक गल ते तेरी ठीक है, मुस्तफा दी तरफों भी इजाजत मिल गई है, लेकिन बिलाल आहिस्ता कहना भी चाहे ते ऐसा क्या ही नहीं जांदा, आहिस्ता आखे ही नहीं जांदा। अल्लाह आहद कह रहे ने। हजरत अबू बकर मुस्तफा नू जाके दस देने ऐ बिलाल ते जुल्म हो गया, मेरे मुस्तफा दियां अखां चों नीर बह गए। मुस्तफा अपने यार दी मोहब्बत अंदर रो पै, क्योंकि पीर हो तो ऐसा, इमाम हो तो ऐसा, आप अपने एक एक यार दी फिक्र करने वाले। आप फरमाते ने यार अबू बकर कोई कोशिश करो बिलाल नू खरीद लिया जाए। हजरत अबू बकर हजरत अब्बास कोल जांदे ने, जाके हजरत
بلال نو خریدن دے بارے مشورہ کر دینے مشورہ کیتا جاندہ ہے حضرت بلال دے بارے رقم جنی مانگ دینے دے دیتی جاندی ہے تے خرید کے تے بلال نو آزاد کرن دا پروگرام پہ بندہ ہے تے ادھر اے ظالم اجے آزاد نہیں کیتے گئے حضرت بلال رقمہ کٹھیاں ہو رہی نے تے ادھروں اے اپنے ظلم دے بازار گرم کر رہے ہیں تے اپنے انہاں دے سینے تے پتھر رکھ کے حضرت بلال دے آندہ بلال ہون تے آندہ ہوئیں گا کاش میری جگہ تے محمد ہوئے استغفر اللہ ما از اللہ حضرت بلال آندے نے ہوئے ظالمہ تو میرا اندازہ ہی نہیں کر سکیا میں تے اللہ دی راج کٹ جاں لیکن میں گوارا نہیں کردہ میرے مصطفیٰ دے پیر چ کانٹا بھی چب جائے سانو تے اپنے نبی نال اینا پیارے تے تائیں کہنے والا کہہ گیا او کہندہ او میاں تینو مول لے آیا میں کہندہ او میاں تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں تے آج ہو گیا اے مومن تو پتا اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا آندہ بلال جننے ظلم ہوئے نے ہونتے تو دل برداشتہ ہو گیا ہوئے گا ہونتے اس مسئلے نو چھڑن واسطے تیار ہو گیا ہوئے گا تے حضرت بلال آندے نے کیڑیاں خیالنا جو پہ گئے ظالمہ اوہ پوج پوج بت ساری عمر ننگا لئی پوج پوج بت ساری عمر نگا لئی رب تو بیگانیاں ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا کیتا دولت وحدت دی پا لئی حضرت بلال اے جواب دیں دینے تے حیرانی رہ جاندہ ہے لوگوں میرے نبی دیاں یاران دی زندگی اٹھا کے ویکھو قرآن دس دا ان اللذین قالوا ربنا اللہ انہاں ربنا اللہ کہن تو بعد دنیا دے تانیاں تے مینیاں تے تکلیفاں تے دکھان دی پرواہ نہیں جے کی تھی بلکہ اپنا جان اپنا جسم پیش کر دیتا ہر چیز سہ گئے لیکن بولو رب دی توحید تے آنچ آن دیتی اور نبی دی سنت آنچ آن دیتی نہیں آن دیتی ذرا غور کردہ جا اے کوئی ایک پروانہ تے نہیں جنوں اٹھا کے ویکھیں گا جدی زندگی اٹھا کے ویکھیں گا او دی خوشبو وکھری نظر آئے گی ذرا غور کردہ جا ایک بی بی ہے اس بی بی دا نام حضرت اسماء ہے ایک کون ہے حضرت اسماء جناب ابو بکر دی بیٹی تے حضرت ماں عائشہ دی پین میری تیری والدہ محترمہ دی پین حضرت اسماء انہاں دا بیٹا زبیر میرے تیرے پاک نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اسے کلمے دی دشمنی اندر لوگوں ایک کلمہ بڑا اوکھا میرے توڑے تک پہنچے ہے اس کلمے دی لاج رکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ دی جدو تلوار چل جائے پھر مننا پہ گا کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں لا الہ الا اللہ کوئی وعدے کاٹے دا مالک نہیں لا الہ الا اللہ کوئی زندگی موت دا مالک نہیں مگر اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بیٹیاں بیٹے دین والا نہیں مگر اللہ لا الہ الا اللہ کوئی جان دی حفاظت کرنے والا نہیں مگر اللہ ذرا غور کردہ جا اے حضرت اسماء میرے نبی دیا صحابیہ نے تے بوڑی عمرے تے پیرانا سالی دی عمرے تے ادھروں میرے نبی دے اس پروانے نو حضرت اسماء دے بیٹے نو انہا ظالمہ مشرکہ نے مارن دا پروگرام بنا رہے ہیں ایک دن اے جڑا بیٹا ہے اپنی ماں اسماء کو لاؤندہ ہے آندہ امی جی منو پتہ لگا ہے کہ کافر آندے نے ازاں زبیر نو مار کے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے نے تے ماں کیسی ماں ہے جڑیاں رب دے دین واسطے اپنے پترانو قربان کروانا سعادت سمجھ دیاں تھن تے ماں کہیں دی پترا جدو رب دی راج شہید
शहीद जो हो जाना है। फिर शहीद होने तो बाद कोई टुकड़े कर दे या पूरा जिस्म रह जाए, ये अंदर की मजाक आए। बकरी नूं बेटा ज़िबा कीता जांदा है, ज़िबा करन तो बाद ओदे कोई टुकड़े छोटे करे या बड़े करे, ये नाल की गरज है? अगर तू रब दी राज शहीद हो जाए, इस तो बड़ी अजमत दी की बात है। आखिर दिन आ गया, हजरत अस्मा दे बेटे नूं इन्हां मुशरकां ने मक्के दे चौक च फांसी ला दिता है। मेरी मां बहन और बेटी वास्ते पैगाम है, लोगों कैसा जिगरा उन्हां मावां दा सी जेड़ियां मेरे मुहम्मद दे दीन ते अपने जम्मे होया बेटियां नूं अपनी हत्ती कुर्बान करन वालियां। हजरत अस्मा मक्के दे चौक विच आईयां, इतला मिली कि अस्मा तेरे पुत्र नूं इन्हां फांसी ला दिता है, सूली चाड़ दिता है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंज अपने हाथ दे अंदर सोटी लिया होया, 53 साली दी उम्र दे अंदर चलदियां चलदियां मक्के दे चौक चौंदियां ने ते इंज अपने जवान पुत्र दा लाशा टंगिया वेंदियां ने ते वेंदे ही उन्हां आखर मामा दे दिल नरम हुंदे ने, लेकिन इस मां दे दिल अंदर अपने बेटे नालों कई गुना ज्यादा अपने नबी दी मोहब्बत है। मां अपने बेटे नूं वेंदी है ते हैरान हो जांदी है। मां ने जेड़े लफज बोले किसी ने अपने अंदाज च बयान कीते, एदा बेटा खतीब होएगा, बयान करने वाले होणगे सहाबी रसूल, अल्लाह ते ओदे रसूल दा फरमान सुनाने वाले होणगे। ते हजरत अस्मा इंज हाथ च सोटी फड़ी है ते बेटे दा लाशा टंगे है ते पुत्र दे लाशे नूं वेख के फरमादियां ने, हो चुकी देर के मिंबर पे खड़ा है ये खतीब, हो चुकी देर के मिंबर पे खड़ा है ये खतीब, अपने मराकिब से उतरता नहीं है अब भी ये सवार। ऐनी जिन्ना ए रब्बुन अल्लाह कहन तो बाद सुम्मस्तकामु दा हक अदा कर दिता है। हाय अपना सब कुछ कुर्बान करके भी रब दे दीन ते नबी दी सुन्नत ते पैगंबर दी शरीयत ते आंच नहीं आउण दिती। सब कुछ कोहा लिया, ज़िबा करवा लिया, कुर्बान करवा लिया, लेकिन नबी दी सुन्नत दा झंडा सब तो ऊंचा करके रख दिता। ऐने नबी दे गुलाम, ऐने नबी दे वफादार जिन्ना रब्बुन अल्लाह क्या, ये नहीं कि जरा को मुसीबत आई ते औथे डिग पिया, जरा को परेशानी आई ते औतर जा पिया, रब उंजी भुल गया। और जालिमा रब ने ते दसिया मैं तुहानू अजमावांगा, दुख दे के अजमावांगा, औलादां दे के अजमावांगा, औलादां खो के अजमावांगा, माल दे के अजमावांगा, माल लेके अजमावांगा। लेकिन जेड़े रब वाले होया करते ने, जद लोगों जेड़े अल्लाह ते यकीन कर लेंदे ने, सुम्मस्तकामु दा हक अदा करदे ने, फिर वो बोलो डोल दे ओ हिल दे नहीं हिल दे। मुसलमान ते काफिर दा फर्क क्या है? काफिर दा अल्लाह, काफिर भी अल्लाह नो मानदा तो है, मुशरिक भी अल्लाह नो मानदा तो है, लेकिन मुशरिक दा अकीदा है कि मुश्किल दे वक्त ते वो ज़ाहरी चीज़ ते ज़्यादा एतमाद करदा है। मैं फलां कोल चला जावां, फलां दी कबर ते झुक जावां, फजार दे मिज़ार ते झुक जावां, मेरा मसला हल हो जाएगा। जेड़ा रब वाला होया करदा है वो कट जांदा है, मर जांदा है, मिट जांदा है, लेकिन रब दा दीवारा छड़ लांबे नहीं जा सकदा। जेड़ा रब वाला हुंदा है, आ जरा तवज्जो कर, मेरे तेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे यार हजरत अबू बकर दी भी तेनू गल सुना जावां। मेरे तेरे पाक नबी अलैहि सलाम दे इस यार ने अजे 35-36 बंदे मुसलमान होए ने ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दौर दे अंदर मेरे मुस्तफा नु फरमांदे ने, मैं इब्ने कसीर दे हवाले नाल कवांगा, आंदे ने अल्लाह दे नबी मैनू इजाजत देवो अजे अलल ऐलान सरे आम मेरे मुस्तफा ने इस तरह तबलीग दा ऐलान नहीं कीता, यानी हर चौक चौराहे च आम तबलीग नहीं हो रही। ते हजरत अबू बकर फरमाते ने सोहणिया दिल अंदर मोहब्बत सी, जज्बा सी ईमानी, रुक नहीं सी सकदा। आंदे ने अल्लाह दे नबी इजाजत देओ मैं मक्के दे चौक च जाके लोगां नू कवां, लोगो अल्लाह ते ओदे रसूल वल आ जाओ, तुहाडी नबूवत दा ऐलान मैं बरसरे मैदान बरसरे आम करना चाहना। हजरत अबू बकर ने जदों बार बार इजाजत मंगी, मेरे मुस्तफा ने अबू बकर दे इस
اسرار تے اجازت دے دیتی حضرت ابو بکر انج بار گئے تے جا کے اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے رب تے او دے رسول وال بلاندے نے تے حضرت ابو بکر نے جدوں ایک گل کہی تے مشرک دی عادت ہوندی ہے دلیل نہ لبے تے گل پیندا ہے مشرک کی کردا ہے دلیل نہ لبے حافظ عبداللہ صاحب آندے ہوندے سن نا اور مشرک کول دلیل نہیں ہوندی تے دلیل نہ لبے تے گل پیندا ہے تے مواحد دلیل نال چلدا ہے دلیل نال چلدا ہے تے حضرت ابو بکر نے جدوں کیا لوگو لا الہ الا اللہ اے لات منات عزا حبل اے سارے دے سارے کچھ نہیں کر سکدے لا الہ الا اللہ اوے آج کرسی تے بہ کے آرام نال ایتھے کہنا لا الہ بڑا سوکھا ہے پوچھ نبی دیاں غلاماں نو کنج لا الہ نہ آکھیا ہے میرے بھائی جدوں ایک گل کہی نا لا الہ الا اللہ مکے دے مشرکا کے ابو بکر دے گل پہ گئے حتیٰ کہ اتبا جڑا ظالم ہے حضرت ابو بکر دے چہرے تے بے تحاشا تھپڑ ماردا ہے کپڑے پھاڑ دیتے جاندے نے ابو بکر دے اے کون ابو بکر ہے جدے بارے میرے مصطفیٰ نے لوگوں کیا سی کہ میں اللہ دی زمین اتے سارے دے سانات دا بدلہ دے دیتا ہے لیکن ایک شخص ایسا ہے جدے سانات دا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکیا فرمایا وہ کون ہے فرمایا وہ ابو بکر ایسی ذات تے شخصیت ہے جدے سانات دا بدلہ میں نہیں دے سکیا حضرت ابو بکر نو ماریا جاندہ ہے تے حافظ ابن کثیر کہندے نے فکان اول الخطیب دعا الاللہ و الالرسول اوے اللہ دی زمین تے نبی پاک تو بعد سب تو پہلا خطیب ابو بکر ہے جن نے اللہ تے او دے رسول والعلال اعلان بلایا ہے جڑے اللہ تے او دے رسول وال بلاندے نے انہاں دا اول خطیب کون ہے جناب ابو بکر مصطفیٰ تو بعد حضرت ابو بکر نے جدو بلایا اللہ وال انہاں ماریا گیا حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے قبیلے والے آ گئے اگر قبیلے والے سن برادری سی بنو تمیم والے آ گئے آ کے ابو بکر نو چکیا تے چک کے کر لے گئے جناب ابو بکر بے ہوش ہوئے نے حضرت ابو بکر نو جدو کر کھڑیا گیا تے انہاں دی ماں ام الخیر تے باپ ابو قحافہ آ کے اپنے پتر دا حال ویندے نے ماں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ جاندے نے انج قبیلے والے دوالے کھڑے ہوئے نے تے حضرت ابو بکر بے ہوش نے بعض کہندے نے کہ ابو بکر نے تے بچ ہی نہیں سکنا انہاں ماریا جاندا ہے پہلی تقریر ہے لا الہ الا اللہ دی تے اے دے تے استقامت ابو بکر نے اختیار کیتی ہے بے ہوش ہو گئے تے جس ٹائم بیہوشی دے عالم دے اندر کر چار پائی تے پہنے قبیلہ دوالے کٹھا ہو کے کھڑا ہے تے جس ٹائم پچھلا ٹائم ہوندا ہے تے ابو بکر نو ہوش آ جاندا ہے انج اکھ کھول دیے تے اکھ کھول دیاں دینے دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے جدو اینی گل کہی حضرت ابو بکر نے قبیلے والے غصے چاہ گئے کہنے لگے اتنی دیر تک ابو بکر نال بائیکاٹ کر دیو ماں ام الخیر نو بھی کہنے لگے انہاں دے باپ ابو قحافہ نو کہنے لگے اے دا بائیکاٹ کر دیو نہ کھان نو دیو نہ پین نو دیو اے دا بائیکاٹ کر دیو جدی وجہ تو انہوں اینی مار پئی ہے پھر بھی او دائی پہ حال پوچھ دا ہے لیکن انہاں بے وقوفہ نو کی پتا ہے کہ جو نبی دی محبت چ مزہ جو رب دی توحید تے ڈٹن دا مزہ ہے او بستریاں تے آرام کرن دا بھی مزہ آوندا نہیں آوندا حضرت ابو بکر دی اکھ کھلی تے ماں آخرکار قبیلے والے ٹر گئے ماں ہی سی نا قبیلے والے منع کر کے جانتے نے ابو بکر نو کھان پین واسطے کچھ نہ دیتا جائے جس ٹائم اے معاملہ بندا تے ماں کھانا تیار کر کے لے آئی جناب ابو بکر واسطے تے نال اکھاں چوں آنسو بہاندی ہے تے ماں کہندی ہے پترا صبح دا بھکھائیں کوئی دو لقمے لائی لے حضرت ابو بکر فرماندے نے امی میں اونی دیر تک لقمہ نہیں لاواں گا جب تک میری مصطفیٰ نال ملاقات نہ ہو جائے جناب ادھروں پتہ چل دے مصطفیٰ دار ارقم چنے حضرت ابو بکر نو انج سہارا دے کے انج مصطفیٰ دے کول پہنچایا جاندا ہے مصطفیٰ انج بیٹھے ہوئے نے میرے نبی علیہ السلام تے ابو بکر نو ویکھ کے میرے مصطفیٰ اٹھ پے تے اٹھ کے میرے نبی علیہ السلام ابو بکر وال ود پہ جدو ابو بکر وال ودے نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے
تے حضرت ابو بکر نو میرے نبی ملے تے نال رو پے نال ابو بکر دے چہرے نو بوسا دیتا تے نال اپنے رب کولوں دعا کیتی ابو بکر واسطے لوگو اے لوگ جے جنہاں نے ربنا اللہ کہا پھر دے تے ڈٹ گئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرت توجہ کر، میں آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کرنا۔ میرے بھائی ذرا غور کردہ جا، اے میرے مصطفیٰ تو سلسلہ شروع ہوندہ ہے، صحابہ تک ہوندہ ہے، صحابہ تو چلدہ ہے، ائمہ دین تک ہوندہ ہے، ائمہ دین تو چلدہ ہے، اور علماء حق تک ہوندہ ہے جنہ رب دی توحید دا اعلان کرن تو بعد اے دیتے ڈٹ گئے نے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور لوگ مردے نے، کوئی مرد ہے اپنی جائیداد واسطے، کوئی مرد ہے اپنے مال واسطے، کوئی مرد ہے اپنی عزت واسطے، کوئی مرد ہے اپنی آبرو واسطے، کوئی مرد ہے اپنی چدراہٹ واسطے، لیکن او دے مرن دا کیا کہنا جیڑا مر جائے رب دی توحید واسطے، محمد دی سنت واسطے، او دا کیا کہنا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایک غلام بغداد دے اندر رہنے والا جنہوں دنیا امام احمد ابن حنبل دے نام تو یاد کر دیئے۔ امام احمد ابن حنبل ہر دور علماء حق بھی رہے، علماء سو بھی رہے، علماء حق بھی رہے، علماء بدعت بھی رہے، علماء توحید بھی رہے، علماء شرک بھی رہے، ہر دور دے اندر یہ دو سلسلے چل دے آ رہے ہیں۔ اور اس دور دا ظالم حکمران اعلان کر دے، اعلان کر کے کہنے لگا ہے جی اے جڑا قرآن ہے اے رب دا کلام نہیں، کہو استغفر اللہ، اے رب دا ہے کلام نہیں، اے اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل ہوئے حق والا، ہوئے غیرت والا، ہوئے توحید والا، ہوئے رب دی ذات تے ایمان رکھن والا، تے جدو رب دے دین دی مخالفت ہوئے بولو او تڑپ جاندہ ہے، چپ نہیں رہ سکدا۔ ایتھے اے بھی کہندے ہونگے بعد کہ امام صاحب تو انہوں کی لوڑے رولا پان دی، تُسی بھی چپ کار ہو، وقت دا حکمران ہے، اے دے نال متھا لان دی کی ضرورت ہے۔ بہرحال امام احمد ابن حنبل نے جس ٹائم اے پیغام سنیا بغداد دے چوک چلے گئے، جا کے بغداد دے چوک دے وچ اعلان کیتا۔ جس ٹائم اعلان کیتا امام مالک فرما لگے لوگو القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ دی کلام ہے، اللہ دی مخلوق نہیں۔ میں احمد ابن حنبل اس بات دا اعلان کرنا چاہنا، جدو پیغام عام کیتا مجمع لگ گیا، انٹیلیجنس آ گئی، ایجنسی آ گئی، رپورٹ وقت دے حاکم تک پہنچ گئی۔ جس ٹائم وقت دے حاکم تک رپورٹ پہنچی، وقت دا حکمران کہنے لگا کہ امام احمد ابن حنبل نو پکڑ کے جیل دے اندر ڈال دیتا جائے، اور ہر روز اے دے جسم تے کوڑے مارے جان، اور روزانہ کوڑے مار کے اس امام نو پوچھیا جائے 10 قرآن اللہ دی کلام ہے کہ اللہ دی مخلوق ہے۔ جدو کہے گا اللہ دی مخلوق ہے انہوں چھوڑ دیتا جائے، جب تک کہ بات نہ کہے انہوں نہ چھوڑیا جائے۔ امام صاحب جیل میں چلے گئے، امام صاحب فرمان دینے آخر میں انسان سا اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے جناب امام احمد ابن حنبل دی زندگی۔ امام احمد ابن حنبل فرمان دینے آخر میں انسان سا، منو اتنا ماریا گیا، اتنا ماریا گیا، جسم تو چمڑی ادھر گئی، آخر خون نکل آیا۔ ایک دن میرا دل ڈول گیا، میں کیا احمد ابن حنبل کب تک تو اس بات تے ڈٹے آ رہے گا؟ فرمان لگے مینوں کوڑے مارن تو بعد جیل چ بند کیتا جاندا، پھر روزانہ کڈیا جاندا، پھر کوڑے مارے جاندے، پھر جیل چ بند کیتا جاندا۔ فرمان دینے میں جیل وچ پہنچیا، ایک دن مینوں ایک ڈاکو مل پیا، ڈاکو کہنے لگا امام صاحب تسی امام احمد ابن حنبل ہو، میں تانوں چنگی طرح جاننا، میں تو کوئی جرم کیتا ہے تو جیل چ آیا، تسی کس طرح آئے ہو؟ امام صاحب فرمان لگے میرا دل انج پریشان اور ڈولیا ڈولیا سی، لیکن اس ڈاکو دی گل نے میرے ایمان نو پختہ کر دیتا۔ فرماندے نے جس ٹائم ڈاکو کول میں بہ گیا، ڈاکو نو میں دسیا کہ وقت دا حاکم کہندا ہے قرآن اللہ دی کلام نہیں، اے اللہ دی مخلوق ہے، لہذا انہوں مخلوق من تینوں چھوڑ دیتا جائے گا۔ میں کہنا قرآن اللہ دی کلام ہے، اللہ دی مخلوق نہیں۔ امام مال احمد ابن حنبل فرماندے نے جدوں میں ایک گل انہوں سنائی، ڈاکو کہنے لگا امام صاحب ڈرے ہو جے نہ، گھبرائے ہو
ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂਆਂ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਬਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁੱਬਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਾਟ ਚੁੱਕਿਆ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਇਬਨ ਹੰਬਲ फरमान लगे मैनू ये चोर कह लगा तुहाडा ते मिशन ही बड़ा अजीम है घबरायो ना डोलियो ना अहमद इब्ने हंबल फरमाते ने मैं इस बात ते डट गया और सुनो अहले हदीसो सुनो वहाबियो तुहाडा ताल्लुक किन्ना शख्सियत दे नाल है और तुहाडे उकाबिर कौन ने जिन्ना रब दी तौहीद वास्ते रब दे कुरान वास्ते नबी दी सुन्नत वास्ते पैगंबर दी रिसालत वास्ते सब कुछ कटा दिता है अहमद इब्ने हंबल फरमाते ने मैनू मार मार के आखिर मेरे जिस्म तो चमड़ी उतड़ गई एक दिन वक्त ते हुक्मरान नु तरस आया मैनू बाहर निकालिया गया मैं जिस टाइम बाहर निकलिया तो बाहर निकलन तो बाद इमाम साहब दी तबीयत खराब हो गई आखिरकार अपने मालिक हकीकी नु जा मिले लेकिन याद रखना मन काना लिल्लाह है व कान अल्लाह लहू जो रब दे हो जाया करदे ने रब उन्हां दा हो जाया करदा है जेड़े रब वास्ते मर जान रब उन्हां दी जिंदगी तो बाद भी उन्हां दे नाम नू जिंदा कर दिता करदा है इमाम अहमद इब्ने हंबल फौत हो गए उस टाइम कोई टेलीफोन दा निजाम नहीं कोई टेलीविजन दा निजाम नहीं कोई सैटेलाइट दा निजाम नहीं कोई मोबाइल फोन दा दौर नहीं कोई वायरलेस सिस्टम नहीं कोई ऐसा मामला नहीं लेकिन अहमद इब्ने हंबल दी वफात दी खबर मेरे अल्लाह ने ऐसी फैलाई कि लखां दी तादाद च उस दौर दे अंदर इमाम अहमद बिन हंबल दे जनाजे च आ गए जदों इमाम अहमद बिन हंबल दे जनाजे च आ गए तो जनाब इमाम अहमद इब्ने हंबल दुनिया तो चले गए जेड़े रब वाले होया करते ने उन्हां दी मौत ते भी रब लोकां नू हदायत दे दिता करदा है और तारीख उठा के देखो अहमद इब्ने हंबल दे नबी दे इस गुलाम दे नबी दे इस वफादार दे रब दी तौहीद दे परिस्तार दे जनाजे नू वेख के हजारों यहूदी ते ईसाई मुसलमान हो गए ऐनी नबी ते गुलाम उच्ची बोलो दोबारा हाथ खड़े करके जवाब दो बुटवी साहब शेरे वाले हदीस ने जे बयान करना है नारा मैं लवावांगा जवाब बंदियां करो दियो रब दी तौहीद दा नारा है नबी दी सुन्नत दा नारा है किसे चौधरी किसे MPA किसे MNA किसे वजीर आजम किसे लीग काफ कूफ दा नारा नहीं रब दी तौहीद दा नारा मोमिन बुलंद करे ओदे ईमान च इजाफा हुंदा है नारा तकबीर मसलक अहले हदीस हाजत रवा मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा ए खुदा लोगों साड़ी दावत है कि हाजत रवा मुश्किल कुशा एक अल्लाह है रिजक मांगो तो अल्लाह को लो रिजक देने वाला भी अल्लाह माल देने वाला भी अल्लाह औलाद देने वाला भी अल्लाह जायदाद देने वाला भी अल्लाह जिंदगी देने वाला भी अल्लाह मौत देने वाला भी अल्लाह मुर्दे नु जिंदा करने वाला भी अल्लाह और जनाब इज्जत देने वाला भी अल्लाह जिल्लत देने वाला भी अल्लाह बेटियां देने वाला भी अल्लाह बेटे देने वाला भी अल्लाह जो अल्लाह है वो हाजत रवा है वो मुश्किल कुशा है वली ते इमाम उन्हां दा अदब करो एहतराम करो वलियां दा एहतराम करना हर मुसलमान दा फर्ज है हर वली दी जो वली है जो रब दी तौहीद दा इकरारी है नबी दी सुन्नत दा जनाब इकरारी है ओदी जुत्ती दी खाक मेरे उलमा दियां और मेरी अखां दा सुरमा है लेकिन जो रब दा वली नहीं ओनू असी जनाब कदी भी वली मनन वास्ते तैयार नहीं वली ओ हुंदा है जिदे चलन फिरन कोलों जिदे उठन ते बैठन कोलों जिदी सुबह ते शाम कोलों जिदी दिन ते रात कोलों मुस्तफा दी सुन्नत दी खुशबू आए आइए साडी दावत ते गौर करिए साडे पैगाम ते गौर करिए साडे नस्बुल आइन ते गौर करिए साडी दावत क्या है रब दे कुरान वाली इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु
औलियाकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा नाहनु औलियाकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। और जेड़े रब वाले हुंदे ने, जेड़े एक रब दी तौहीद ते तवक्कल ते भरोसा ते एतमाद कर जांदे ने, जदों दुनिया तो जांदे ने उन्हां दे जान दा अंदाज ये नहीं हुंदा कि मुंह च हुक्के दी नड़ी ते मौत आ गई, मुंह चो गालां कढ रहा है मौत आ गई, चिरस चरस दा सिरगट लाया है मौत आ गई, शराब दा नशा कीता है मौत आ गई, भंग घोट रहा है मौत आ गई। रब दे वलियां दी मौत इस तरह नहीं हुंदी। जेड़े एक रब दे तवक्कुल करदे ने, जेड़े रब नूं वाहदहू ला शरीक मनदे ने, जदों उन्हां दी मौत आउंदी है ते किस तरह आउंदी है। रब कहिंदे ने ओ दुनिया तो जान लगदे ने, अल्लाह ने कहा मैं उन्हां दा दुनिया च भी मददगार हां आखिरत च भी मददगार हां। जदों मौत दा टाइम आउंदा है रब कहिंदे ने असीं फरिश्ते कल के पैगाम दे देने हां, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ एक रब ते मुतमिन रहन वाले औखे टाइम आए तू डोलिया ना, लोग डोल गए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तकलीफ आई तू मुतमिन रहा कल्ले रब ते। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तेरे बेटे फौत हो गए मुतमिन रहा तू कल्ले रब ते। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तेरा माल डूब गया तू मुतमिन रहा कल्ले रब ते। तेनू तकलीफ आई बीमारी आई तू मुतमिन रहा कल्ले रब ते। रब आंदे ने अज तेरा मुल पैण दा टाइम आ गया है, दुनिया दी जिंदगी तू गुजार दी, वक्त गुजर गया, हयाती बीत गई, आज मौत दा टाइम तेरा आया है ते मैं रब होण कहना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। और सारी जिंदगी मेरी तौहीद दा ऐलान करने वाले, मेरी इकाई ते तन्हाई ते यताई दा ऐलान करने वाले, मेरे नबी दी सुन्नत दा प्रचार करने वाले हुण मौत तो डरी ना, घबराई ना, परेशान ना होई, बल्कि इरजई इला रब्बी के राज़ियतम मरज़िया। मेरे फरिश्ते आके कहंदे ने ओए रब दी तौहीद ते डटने वाले, अज तेरी इस मेहनत दा, अज तेरी तौहीद दा, अज तेरी इस्तकामत दा अल्लाह ने मुल पा दिता है। इरजई इला रब्बी के राज़ियतम मरज़िया। ओ इस तेरे अमल दी वजह तो तेरा रब तेरे ते राजी हो गया है ते रब ने तेरे वास्ते पैगाम कर लिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आ मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। माल छोड़न दी, जायदाद छोड़न दी, बच्चे छोड़न दी, बीवी छोड़न दी, दुनिया छोड़न दी परवाह ना करी। मैं तेरा रब तेनू इन्ना प्यार देवांगा कि तेनू दुनिया चो ना प्यार मिल ही नहीं सकिया, क्योंकि मैं अपने एक एक बंदे नाल 70 मावां तो ज्यादा प्यार करना ते मैं 99 हिस्से अपनी रहमत दे जन्नत च रखे ने। तेनू दुनिया दी की परवाह है? अगर तू मेरी तौहीद वास्ते डट गया ते आ मैं जन्नत दे दरवाजे खोल दिते ने। इधरों तेरी जान निकल रही है, उधरों तेनू जन्नत च दाखिल किया जा रहा। इनू आंदे ने मवाहिद, इनू आंदे ने तौहीद परस्त। मैं इन्हां ही अल्फाज से अपनी बात नू खत्म करांगा। अल्लाह जिंदा रखे तो तौहीद और सुन्नत ते कायम रखे। अल्लाह मौत आए तो इस्लाम ते आए। अल्लाह जदों दुनिया तो जान लगी है तो साड़ियां ज़ुबानां ते कलमा जारी फरमा दे। आखिरी टाइम ते साढ़े सारियां दे ईमान दी अल्लाह हिफाजत फरमाए और तौहीद और सुन्नत ते कायम कर बंद रह के अल्लाह जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हुण शेर इस्लाम दा बिला तखीर खिताब होएगा। पूरी मुहब्बत ज़ौक शौक दे नाल समाअत फरमाना।